Hey guys, nasa bundok ako. Mangunguha tayo ng mga piling gulayin. Yan, papaya. Okay, so, yan. Yan, bundok namin to guys. Kaya, hindi tayo pwedeng matakot magkuha kasi sarili natin. Yan. Yan guys. Yan. Kuha tayo. Yan. Yan na guys. Yan. 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 Yun. Laki. Yan na guys. Yan na to. Tsaka yan. Guys, ang daming luya. Yan. Yan. Luya yan, luya. Kuha tayo mamaya. Yan guys. Ipanghalit natin itong ninugan. Yan. 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 Ayan guys, oh. Pusot ng saging. Yan. Yan, oh. Ayan na guys. Pusot ng sabayan guys. Sarap to guys kasi masustansya to. Simpleng gulay guys pero napaka daming sustansya. Ayan guys, salamat. Kapagod. Thank you guys for watching.